Restez là avec nous. Nawe kule kwenye huko akubariki. En tout cas, kutusikiliza kwa isikuambrie na n'importe quelle attaque yote unaweza pata. Basi tuanze na onyo uliahidiwa. Nisalimie kwanza mpendwa mwenye kwa natusikiliza na kutufata kwa video kwa chaîne yetu ya YouTube. Ubarikiwe sana parce que uko fidèle kwa hii chaîne. Mko wengi leo mmejiunga na chaîne yetu, mmejiabone. Kama ni mara yako ya kwanza kutufata video kwa YouTube, unaweza jikaza usubscribe, ujiabone juu kwa napata video zetu. Tunafunza biashara scientifiquement na spirituellement, kimungu, kiroho, uende uelewa impact ya gisi unaweza kuwa na utumike juu ufanikiwe. Na nikukumbushe wewe mwenye umeanza tufata kwa YouTube, gisi mimi naitwa Bienvenue Lutsumbi Kambale, nikiwa journaliste de formation, nikiwa expert en communication des organisations et des entreprises, nikiwa coach en entrepreneuriat et business, encadreur des jeunes entrepreneurs au sein de la SBMS, la Smart Business Mindset School, ambayo ni kampuni inafunza kazi, inaongoza kikazi, inasaidia mtu kuendelea ndani ya maisha yake. Na siko mimi mwenyewe, niko na pia na ndugu Regia Limas ambaye tunatumika naye. Ni mpashaji habari, psychologue de formation, pédagogue de formation, na anasaidia vile ku SBMS ku accompagnement psychologique de nos entrepreneurs. Inafikaka wakati unakuya mu SBMS unakia expliquer magumu yenye kona tunakuta ke haina rapport yoyote na entrepreneuriat, c'est lié à des problèmes psychiques. Ni cabinet yake njo utapita ndani avec ses collègues juu akusaidie kutatua des problèmes zenye uko nazo. Nous avons aussi un cabinet spirituel qui nous appuie, c'est le cabinet Papa Léo Mouissa Grâce. Il peut arriver que unashindwa kukazi juu ya maprobleme zinakuwa kilo, zinaomba deliverance, zinaomba accompagnement wanje okoka ya bien, tutakupeleka mu cabinet spirituel Papa Léo Mouissa Grâce. Na cabinet ya communication marketing, tuna vile cabinet ya maprojet, tunakusaidia kumonter projet zako. Vile SBMS cabinet ya membre adhérent, tunakuforme, ukishakuya tunakuforme mu entrepreneuriat théorie na pratique. Na mwenye ko mbali tunamformia. Hata uko unatufata kwa YouTube kwa mauza ile kwa wapi, unatumaka franga zako unajiadere, tunakutumia fiche, tunakuingiza mu groupe yetu ya WhatsApp, unakuwa unapata maformation za vitabu, za audio, za image na za video. Voilà ce que nous sommes, mesdames et messieurs. Objectif est tout amaskini bapunguke. Objectif est tout batajiri bajene bawe wengi bebiko honnêtement riche. Objectif est tout bajene batoke mu madega ya madose, bidega bebasha kwa masharge kwa famille bakwe utile banje saidia jamaa zabo na inji. Onyo kwa leo ni vitu sita ambavyo inapaswa mtu abijue avant 18 ans. Normalement, ni vitu vya kujua avant 15 ans. Mina semaka 18 ans parce que c'est l'âge majeur. Pas que ukasema umekuwa majeur ni les 18 ans. Uka exagere 20 ans isipitake na uya jua hivi vitu. Maybe ni vitu vya watoto. Binaanja a partir ya 3 ans kwa watoto biko na akili sana. Ukakuta usimwambrie ungwenje funga ma 4, 5, 6 ans. C'est mieux 6 ans, 7 ans. Unanjana naye na hivi vitu sita. Binausu franga. Nilikwambia ndakuongezea kwa cha 7 ndio chenye nianje na kumwanzo. Mtoto wako asikose kujua Mungu. C'est la base de tout. Unaweza jua Mungu mewe mtoto wako ajue Mungu, c'est une grosse erreur. Nos enfants doivent connaître Dieu. Ils doivent vraiment connaître Dieu. Mtoto wako anapaswa kuwa anajua kuomba, kuimba, vya vile vitu vidogo vidogo. Kwa watoto wanabanaka manyimbo ya malewa, libumu nayo malewa. Hapana. Hakuwa na bara manyimbo zinausaidia.
Watoto hii marke ya makata kata nyonga mpaka chini. Wazazi muko na shindwa isiwadanganye. Hao watoto wenyewe wabele wakabile wanajongaka mapeti wote ni manyongere leo. Hapana. Uko Matanga watoto wanacheza. Ukatia oyope pesa yao watoto yote wanaanja. Idebut jusqu'à la fin na hakuna nataka nini choreography. Au kusala kwa ibada ni dire mimi pekee na baadaye pale. Hakuna na kandiki moja hata kanisa nye mtoto kwa na hiyo. Chile cha sasa che ningekuongezea ni chianje kumwanzo parce que ça te déshonore. Sikudanganya inaweza nikoshesha heshima ukute Kristiana hakuna kitu yenye najua spirituellement babake na natatalikaka hivi yote kwa radio. C'est une grossièreté. Kitu ya kwanza kufundisha mtoto ni Mungu. Alo vya leo nenda kufundisha vinahusu franga visisi. Nilipenda nitie chile mbele juu. Benye ni Bakristo sawa na mie wasiwaze nimetia kama franga ziko mbele. Hapana. Alors, la première chose parmi ya kuhusu franga, benye mtoto asienezake 15 ans et au plus tard 18, 20 ans, na haya bijua, tu dois apprendre à ton enfant comment fonctionne l'argent. Reja Limas, mtoto anapaswa jifunza fonctionnement ya franga. Na hii asipitake 7, 8 ans na haya jua hivi. Aka exagere never. En fait, les périodes humanitaires comme période sensible, donc il est 7 ans, mtoto iko masensibilité zake ziko tayari kukua na neza chunguza ama kutumikisha akili yake. Alors ça una d'ailleurs inaji expliquer mu entrée ya mtoto mu masomo. Donc ça signifie que déjà ku masomo amenja mutia mbele ya épreuve imoya par exemple soumettre kuka exercice kama mathématique kumbe anakuwa a mesure kukashere. Ile ni manombre zenye ziko peut-être abstrait mu masomo, mais concrètement ça balimwambia aseme 1 plus 2 plus 8 plus divisé par égal combien. Ndio la zenye unaweza mpatia kisha naangalia kwa maana za jia. Ndio saa unamutuma Reja Limas. Oui. Wende tuzia almeti ya safra. Ulimpatia 500. Wende uza na nini ya 50 francs unalimpatia 500 francs. Kisha narudisha ngapi? Ça veut dire ule mtoto kuna mfundisha fonctionnement ya franga. Na sasa unamposer question kwa à mesure ku expliquer clairement ce qu'il a fait. Andre 6 ans kupanda mpaka adolescence mtoto anapaswa kuwa na mejua kuangalia makuta. Huyo hii ni 5, hii ni 1000 francs. Hii ni $5. Hii inaribika. Ni mwa ile maperiode nje tunawafunza kuangwara ni nini. C'est avant 18 ans. Au plus tard 20 ans kwa umejua $100 pirate na waka namuna gani. Tatumika mduka watu namuna gani na ujue vile vile. Na bazi ni mafamille zetu kwanza responsabiliser mtoto juu anje manipuler kuzile francs parce que plus tard ça atanja zivumpola na haona hazigusiege kunyumba. Na wizi unaona hii safra idesa himile inajapotea munyumba. Pourquoi? Parce que ça li kai découvrir que kusi njo makuta haukumwasosia ka kushe yazo inakuwa problem. Unaja mfuere kandelaria ya babre kai kuchukua mu poche mu wallet papa unatosha pantalo na mtoto sasa kizi kwesi makuta sio kuna zecha mu wallet. Njo kiasi be kufundisha mtoto fonctionnement franga Reja Limas. Njo kumuonesha kama unaganya ka franga namuna gani. Qu'est-ce que papa fait? Parce que, mesdames et messieurs, un parent sérieux, kumbe venda naifunga mtoto wake nashajua kazi yenye anafaka. Il doit savoir que babangu ni journaliste, babangu ni secrétaire tel part, babangu ni comptable tel part. Pour qu'il a gagné franga pour comptable, il fait ça. Parce que, mesdames et messieurs, avantage ngine nyuko nayo mbali na masomo baba Christopher Mulakirwa. Tu dois prendre à tes affaires ce que tu fais. En réalité, nafa de menuisier iko na profession primaire yake ni menuisier. Ndio kazi ya babaki kwanza bazazi yake. Même s'il deviendra un médecin, un enfant de menuisier
en étant médecin anapaswa kutengenezea mlango. Ndi. Yakuta mzungu anaweza kuambia c'était un médecin. Mais kazi yake ya buzee inaenda kuwa nini? Umenizie. Ashendikala mferme quelque part, iko naishi ville. Inakuwa activité yake ya vieillesse. Parce qu'il a hérité ça de son père. Bazazi, vous devez apprendre les fonctionnements de l'argent. Les enfants doivent comprendre. Papa Sandapisa Tchabibo, il gagne l'argent comment? D'ailleurs, papa Bini, moi les cadres ni kuta konesha mtoto gisi. Quand nous venons en ville, hatukiaki ramasser makuta. Parce que les enfants pensent c'est exactement il est régialimas. Il pense qu'on a kulomba zovio. Il pense qu'à chaque instant, bon, papa quand il va pleurer. Anawaza kama tu kuna laru obligé kuna muzia kati mukati munani. Suli mwambia ke mina njaka tibwa wese à 10 mètres, njoba na nilipa $50. Cette affaire ne te demandera jamais iPhone 12 Pro. Il ne te demandera jamais. Dans cette même logique, parce kama hayaona gisi uko na chimbula donc ça signifie que papa n'a pas d'argent. Mais ça on a la moka kupalunda chimbula, c'est que ça papa tamalizi viendra vers $50. Ule mtoto anaelewa que depuis 7 ans babangu anaka tibua njo apate franga. Ndi. Leo à 16 ans, ata barafiki yangu beniko naishi nabo biko na iPhone 12 Pro. Ata biko natembea mapasha, sina uenda mazimu wa kufikia babangu mimi namlomba nabi. Na hizi vifitinie parce qu'il y a déjà source de revenus ya kwabo. Tunapataka franga namuna gani? Mais parce que vengi vos enfants ne comprennent pas ce que vous vivez. Unaishi sawa naru. Mtoto wako nakosaka mnakatakata makichwa watu njoo mwaletea makuta, alors tu as peur de lui dire que je dois tuer des gens. Bienvenue. Na njoo maana bazazi banapataka mamenace kutokea kwa batoto wao juu hawaelewe circuit. Et vous présente des besoins non calculés parce qu'ils ne vous connaissent pas. Ils croient que vous êtes à mesure de tout résoudre. Il y en a eu que papa n'a pas qu'à papa c'est papa. Maman n'a répondre à mes problèmes les autres. Mais tu dois lui montrer que uko mtu. Kutaka sasa mama anamuelewesha. Mimi na ushaka ndazi. Ndio mama mimi na ushalenga lenga. Ndairangura kule kashi. Mkonjia na hinga naye mtoto anaona gizi bana ujisha. Api nombaka niite mile juni kulete chakula kunyumba. Batoto biko kumuvile unakia kuta tu shanzo wewe asikie kitena haya. Mile chamala. Pourtant mtoto mwingine yuko kamutia mwile situation haiko capable parce que il a eu vile. Les autres choses que vous devez apprendre à vos enfants bien dépendre na ichi kwanza. Le fonctionnement de l'argent en fait très jalimas. Oui, le fonctionnement ya l'art na réduire à 5 grandes activités. Le fonctionnement de l'argent se réduit à 5 grandes activités, mesdames et messieurs. Bitu tano na définir kutumika kufanyikana ya franga. Premier élément ni comment franga zinajiganyaka. Ça, vous devez expliquer à vos enfants. Ça veut dire quoi? Mtoto kwa sifunga ke 15 à 18 ans akamfundisha des mécanismes pratiques pour qu'il gagne l'art. Inju na chaka ma famille pauvre, vous procréez des pauvres, vous multipliez les pauvres et les pauvres au monde. C'est vous là, les machines producteurs des pauvres. Parce que vous n'avez pas compris que pour qu'il ne coupe chaîne ya bumaskini. Juni kate chaîne ya bumaskini, chizazi cha bumaskini. Ndeza anja na niko nafundisha watoto a partir ya masiza mécanisme ya production ya franga. Mécanisme ya comment gagner l'argent. Qu'est-ce y a pile les 5 activités qui définissent le fonctionnement de l'argent. À part l'argent se gagne. Comment? Il en a fundisha mtoto. L'argent se dépense. Mesdames et messieurs, les pauvres n'apprennent pas leurs enfants comment dépenser l'argent. Et quelques riches. Tu n'as pas que les riches matériellement ne sont pas nécessairement riches. Parce que la richesse, elle est souvent avec 3 dimensions. Mais il y a une mentalité qui est en inji. Kawaida mtoto kwa sifunga miaka 15 na mfundisha kama kudepase franga. Bitashuka chini mwa ile lingine bitu. Vous devez aussi elewa que fonctionnement ya franga na définir une activité à tatu ni investir l'argent. Activité ya ine ni épargner l'argent. Activité ya tano ni partager l'argent. Ndita définir zingine za kufuata. Ya kwanza mimi nasema mtoto kwa sifunga 18 na akamfundisha comment l'art zinafonctionnaka. Kifupi franga kufundisha kama franga inafonctionnaka namna gani ni kumfundisha manipulation ya franga. Nuko na mutuma hibitu yenye itakuwa kwa exchange ya franga. Ama unda hifa naye na iko naona gisu nafaka
bitu vya makuta. Ni kuonesha mtoto wako fonctionnement ya franga. Sasa unaenda naye msoko nuko nuza mboka, bunga, tomate, tu as de demander à ton enfant le fonctionnement de l'argent. Sasa unaenda naye mukazi anaenda ikala na wewe kwenye uko na ua franga, uko na muonesha fonctionnement ya franga. Sasa unaenda na mtoto wako na uko nenda saidia venye bajiweze, uko unaonesha mtoto wako fonctionnement ya franga. Sasa unakamata franga yako unaenda uza lishamba, unaenda na mtoto wako. Siku unaenda uza lishamba, na biko nakonesha mipaka unaenda na mtoto wako. Tunaenda uza lishamba. Uko unaonesha mtoto wako fonctionnement ya franga. D'ailleurs na kuwa d'ailleurs ni témoignage bien. Tu as demandé à ton enfant le pouvoir de l'argent. Que l'art inaweza chama na kuonesha malimite ya lishamba. Amuchilabire halia. Kisha unaonyesha ke hapa kumekuwa kwetu. Et plus tard, certainement que atakuza ulifanya nini hapa kukue kwetu? Tulimupatia makuta. Haizi na pura odonga anajua kisi hawezi na pura kwa batu. Uko na pouvoir nyuko kuonesha mtoto reja libasi. Alors, deuxième chose à apprendre à ton enfant par le fonctionnement de l'argent. Avant 18 ans, mesdames et messieurs. Mtoto kwa sifunga ikenza na ajue hivi, akakuwa havijue ni maskini na anariske kukufa pauvre à 40%. Iko na 40% probabilité ya kufaka maskini, akakuwa na ajue hivi niko nakwambia hapa. Deuxième kitu yenye fundisha mtoto wako, mesdames et messieurs, tu dois apprendre à ton enfant à établir un budget. Ni uzuni nyinyi mjue budget, mnakeka jifunjia mchipindi cha busiku samedi na mko na miaka 30. Je vous dis la vérité. Cette erreur-là, elle incombe à vous et à vos parents. À vous, depuis que vous avez 18 ans, à vos parents avant que vous n'ayez 18 ans. Parce que avant qu'on a 18 ans, c'était prévu que vous kufundisha vile vyote. Après 18 ans, tu étais déjà autonome, ungekuwa unajidebrouiller kujifunza vingine. Mais ulia kujifunza unajifunza mabezu. Spécialiste à bisous. Spécialiste en masturbation. Fanyana masturbation mobila ou balabala 2 minutes. Deuxième chose, vous devez enseigner à votre enfant l'établissement du budget. Njoni niko nasema. Mpenda mtoto wako ni wanakomala, mfundisha ke budget. Budget unifundisha mtoto wakati gani? Wakati ushanja mpatia makuta. Budget na maanisha nini mkiswahili? Kupangia franga zenye mtu konazo juu ya matimizi. Dès que ushanja patia mtoto wako kwa miaka 8 2000 francs. Kumbe unakosha kanja mfundisha kufanya budget. Budget na maanisha vile nini autrement? Inamaanisha affectation ya franga mu matimizi. Autrement dit, comment il va affecter les 2000 francs zenye ulimupa mahitaji zake mbalimbali zenye ulimutuma aende zifanya. Ça veut dire quoi? Batoto benye bakufundisha hii kitu ya pili, mesdames et messieurs, je ne veux pas vous décevoir. Kama kwa mwabo banapataka franga banashindwa kuzitumikisha. Parce que depuis balizaliwaka bakubafundishaka kukuwa na departager franga na kuzitia kuvitu. Hizi tafai. Amenipatia kunyumba 1000 francs. Mimi nalipa taxi ya 500 francs kwenda kwa masomo. Ndauza bike ya 200 francs nous à notre époque, n'est-ce pas? 300 francs tabakilia ndauza kwa banane ya safra. Ndaweka safra sadaka ya dimanche. Aha, ule mtoto yuko na évoluer. Cette affaire là c'est un génie. Mkutumikisha lara. Na vile avianjake David ni wewe ndio unaanja muongoza. Ni au début nuko nampa za kwanza 500 francs. Mtu akuli yake zote. Mtoke za sadaka. Zaichi na zaichi. Utapatia na nani 50 francs. Na tatole. Ye nani wa mpembeni pale mparcele. Usiko wamfundisha vya mingi omeme. Juu baliendea kumisa peut-être limoa siwezi kama zote ni zake. Mesdames et messieurs, quel est l'avantage ya kufundisha mtoto kufanya budget na ngali mdogo? Mtoto wako hata kuwaka na twala madeni sana toute sa vie. Parce que l'avantage ya kabambi ya budget, mesdames et messieurs, budget inasaidiaka kutosheka na yenye uko nayo. Budget inasaidiaka kutumikisha kadiri ya gizi uliganye. C'est ça la grande compréhension du budget. J'ai gagné 50 francs, j'utilise 50 francs comment pour que je ne vole pas. C'est ça la compréhension du budget.
batoto benye bakufundishwa kupanga franga Reja Limas, tu peux connaître dans ton expérience mon parcours wako. Ukumbuke bien mu primaire noko nasoma. Kuko hijo tukona nasoma na mu primaire. Deja nakashaka kuwa na madeni za watu. Deja à l'école primaire kama sitaki kama muchike nyunyi kiko madeni karibu ya watu 10. Mabile chichi bile. Kana kama deni ya bile ya fulani. Iti mombo ndakuletea kalipoteza bike ya mwingine fulani. Ndio. Vibladar bia vitimo mbombe fulani kasha vipoteza kalibebebaka kaliona kakitu kakumelemeta ka fulani kakakamata nakuletea kala nakulipaka mena ana kwa tatushalare ukuna komra bazazi wanaanza kamera ni matunda ya biazar ni matunda betu tunafundisha kama bapiti epi mtoto takomala yeye anajua deja kwa madeni ni normale kujiweka ni automatique la merane ni automatique pire ngoro Reja Limas bakisha kwa adolescent unakuta banakona kia mtu ya wewe mzazi banakia tu ya mtoto wako noko pale mparcelle ni alama mbaya ni responsabilité de ta part tu n'avais pas appris à ton enfant avoir des raisons la yangu una bato et puis unaka ni système na muna gani concrètement una batoto basha ukia peut-être ba demu parcelle viko nasungurukana hapo viko nakokotana banazungurukana wewe mzazi unasaruna ulizo ni nini kwe mnatafari ni kwe iko modeni yangu tena hakwambia kama mtoto wako kizi modeni hivi kuna pera kusikive tu mama sebe ou bien papa si joue mtoto a partir ya 6 ans jamkomalisha niko na mtayarisha par rapport na budget mwambie mtoto wangu mtu anapangiaka kidogo yenye iko nayo franga yenye mtu uko nayo unaipangiaka kama utaitumikisha namna gani mtu esikule ya mingi mapato yake na habapangiake yenye havana tu insiste là dessus na ngali mudogo je dis bien mudogo le problème c'est que nyimo ntakenda vianja na bakisha kwa adolescente ndio nataka moze kubirezo ça un enfant doit apprendre établir un budget na kutosheka na yenyiko nayo gérer ce qu'il y a mu mikono yake kitu atatu Reja Limas yenye forme mtoto anajifunza avant 18 ans il faut apprendre à votre enfant kufanya différence entre un besoin et une envie. Papa Christopher Molakiroa, votre enfant doit apprendre avant 18 ans à distinguer un besoin d'une envie. Je le dis pourquoi, mesdames et messieurs, batoto na tuko na bakomalisha Reja Limas. Oui. Les enfants ils ont trop d'envie que de besoin. Sana ukiaka bombo umemuzi Reja. Tu vas le constater ça va comme on a sema. Ndio. Umemukulisha bugali na kuku. Ushajikaza umefanya l'essentiel. Ushona tumbo akapetisha bea. Kisha boromana. Mekangali na veleka tubombo moshe. Peut-être atajou mwingine amepita nje mtoto iko na baba na jouer. Ushakauzia deja longolo Noel. Na chipuliza. Utanujia kakajua kakushema ka free. C'est donc kala. Il est une préoccupation majeure pour nous qu'on va comme répondre comme besoin zaki. Mesdames et messieurs les enfants, ils ont beaucoup d'envie que de besoins. Vous pouvez satisfaire leurs besoins mais jamais vous n'allez satisfaire leurs envies. Jamais. Alors niko na komala muoneshe mpaka andre envie na besoin. Itaji envie tunaweza ita moni na tama. Itaji na tama. Watoto wanatamaniaka sana kushinda hitaji zao. Na ushapapatia na mahitaji yao. Banaendelea kutamani. Ushapeleka bako kumoto kumasomo. Mais nasikia papa comme tuletaka na simu mutogari. Mais ces enfants ne comprennent pas que moi j'ai fait ce que je peux faire à mon niveau aujourd'hui vraiment. Utosha mtogari wapi juu papa ubabi. Kesho papa tuletaka mtogari juu yeye nataka kumoto mvue anisha. Ces enfants ici. Voilà, vous voyez quoi voilà. Na mwele objectif ni kutaka kuoblige donc na bisi uko na mkamata. Ou peut-être na vie vile. Unabauzia muko mwenyewe wanakia kamata mtogari pepe asubuhi banampeleka kwa masomo. Unabauzia ekra. Ndi? Bana assiste ku ekra. Unabaitiaka una mafilme zao. Beba nakia kuambetea mbapa eketu na shio faka makabambi shavo na. Shavo yavo. Atetu na kwa wakabambi vefu. Sasa wewe. Uko siri na logota hivi kwa 32 pouces na kuoblige uko na 24 wala 17 oui. Hawezi ambia mtoto ruchi, hawezi mtombokea.
Ouais, comme mtu mkubwa, c'est toi qui comprends. Tu dois lui apprendre qu'il est en vie. Tu dois être trop méthodique. Na iko na komala uti mtoto wangu ile ekretu sie ile kwanja njo yetu. Ile ni yetu. Na ile yabo nani ni yabo. Yabo ni akabambi. Yetu ni apati. Yetu nayo itakomalaka siku utapataka makuta za mingi. Ingali la fa pas croire que ile kile bora unakomala. Ngoe tu itanyoroka. Peut-être kule kunyoroka njoo wakati utakuwa umepata quelque chose na uba ya kuisha njia hapo. Et puis il va le constater. Siku tutapataka makuta itakomala kinakuwa nayo yakabambi nani kuongezeka kati. Na itakuwa yakabambi. Ungoe. Inanyana kukuta yote papo. Haya komala ungoe. Unamwacha atakuwa anaangalia tu kama uko na nenepa kama uko na komala. Et lui comprend facilement. Moi le logique. Mais on est obligé à on a. Il faut kufundisha mtoto mbele ya wakati. Parce que batoto ba mingi banangaja kama madeni mwa quartier, ni ma problème ya matama. C'est pas des besoins. Parce que si ba mingi unapatia ka batoto wako bia mingi, tu sens vraiment que tu es en train de donner à ton enfant presque tout ce que nous empatia qui soit à ton niveau. Mais on a ce qui est engagé deni auelewe. Mtoto anatoka kunyumba shakunya bui, ashakula, shafani. Quand c'est comme masomo comme deni ya bibenye 15,000 francs. Unavilipa. Tu comprends pas finalement où mtoto. Ni mapepo ni aiko ke sana mapepo. Beaucoup plus c'est besoin ya éducation financière mbele ya wakati. Manje mfundisha ke sa ushakula jikaze kwa masomo tu utakutaka bibenye, batatataka mamayai. C'est pas envie que on penda ubikule comme vraiment haiko besoin juu lisikia njala ama juu utakufa. Naji que lorsque kitu kimejipose que kineza acha chingine kisiendeke. Ile kumbe mtoto ananja jua ke franga zitoke yake ama uangaja kedeni na kuko kitu kitakuwa kia mbaya kama hauajiri. C'est comme ça qu'il y a une différence entre envie na besoin. Quatrième chose, il faut unafundisha mtoto avant miaka 18. Sino ushamwaribisha. Dari faut unanja na miaka 5, 6, 7. Kule njo mwanzo. Fundisha mtoto wako Regia Limas kugawanya, kupartager. Le partage. Mesdames et messieurs, vous devez apprendre à vos enfants à partager les peu de leurs avoirs. Atani 500 francs ulimpatia notion ya charité inanjia kule. Na chakula ulimpakulia notion. Kuko bazazi venye biko na courage ya kuona mtoto wako naima wengine na najikuta fier. Na nyinyi mwenda kulia kwenu. Malamba mtoto wangu. Kaleva wangu. Banja wazikulie. Nikeleve wako leo. Mama bali alienda kisha wasongea. Mimi keleve societe yote kesho mamangu nisikulangai. Saa yuko na bakimbizi. Saa tenda kuna bayatima. Saa iko ndo na prisonnier kwa mtu mko kufa muka kwa ngura na njala. Juu keleve kwa shakwa na franga. Ulimwanjia mu mambo huwa sikuwa nazipana na shaelewa ke vyote veni vyake havitokaki. Mesdames et messieurs, l'égoïsme bengi bana développer ni a partir ya butoto. Bengi l'esprit ya kujipendelea munayanja mu butoto. Il faudrait kuelewa ile kitu que vous vous efforciez. Mutoto naiko na komala anje partager. Yenye ulimupa partager. Akakuwa shakanja kata miandiro sawa shie na tungali ma primaire. Akishawisha kumiandiro wake makuta yenye alikuwa nazo mufundishe kupartager. Muite uliganye ngapi mumiandiro yenye ulinani? Sadaka ushatarishia Mungu, utapatia na mwingine, utasaidia Mungu, utanapanaka. Il faut toujours vous rassurer parce que vos enfants restent vos enfants ata balipata makuta munjia zabo. Wazazi wengi vous avez un problème. Master akajizuira lari yake. Na hauna control kwa. Hauna control. Njazi ni kala mparsela kwa bali honga. Hauna control. Mamangu nisikudanganye na franga nye balihonga mtoto wako kuna control na gestion za uwenju unapaswa ujifanye. Zisha kwanza c'est ta fille. Haki. Sérieux. Akaboya toke aende jidevelope. Sasa amekuta neza ishi na ule bwana aende. Ndi. C'est là que vous perdez le contrôle des enfants. Na kwa batoto banajitawalia kapale. Vous savez pourquoi? Papa Christopher Moulaki. Niongeze watu siri ya tatu.
L'argent garantit une autonomie excessive nyawezi elewa. Mtu akanja gusa kufranga, unaweza perdre autorite yote kuye. Yote. Frangi kuna autonomia mubaya yenye sana nimanja jikulisha. Nikanja zivalisha. Nikanja zisafirisha. Basi. Nikanja ziwazia vitu wangu. Unaweza perdre buzazi wenyuko nabo. Ndi. Ile heshima ile ya papa, ya mama unaweza ipoteza. Voilà pourquoi ça importe et c'est une obligation papa mama kuwaka na contrôle kubatotoko même si biko na 25 ans. Quand ils sont encore célibataires, mutua ya nyumba yako. Tu dois savoir ce qu'ils sont en train de faire. En fait ukiangalia na mzuri bienvenue parce que iko na franga deja zake ashaje jipatia franga zake na njoo kwenye ukiangalia watoto wa mingi bananja kafama asha ya kila kitu kenye banapenda et puis kama ni nguo ataivala mbele yako mzazi bon akumpatia ka franga alijidebriaka na mwele kujidebrier uko sasa kwanza kuobserver uangalie kama atajikomporter na muna gani et puis muobservation yako kama hauagir pour la première fois tawaza kama ishakuwa automatique ni normal. Leo alivala ka pantalon peut-être kesho itakuya na kamini jeep. Et puis papo takia kutagisi mtoto kuna goropa na kamini jeep parce que hauna autorité tena kumtoto. Uzazi mpenzi. Bina kwa tu vile. Batoto benye wanasinya kwa wanagunja mangume na baba. Baba ni mulevi, aliachilia kwa batoto depuis zamani. Batoto banashindaka na kamata kinywa na niga na chamba mamake hivi niko mwangalia macho. Chakule sombo. Bali mwachilia kashaka kwa na kitu kidogo. Amasha pata kabwana kiko na mupa vyote. C'est ça non? Parce que bashanja mupa lar kale ka autonomie. Ana sentir que quoi shindeza vivre en dehors de mes parents. C'est ça la réalité. C'est ça. La femme découvre que en dehors de mes enfants quoi shindeza de mes parents je peux vivre. Kuko wengine source. Kwa hiyo hawezi kuwa nienda ko, jua bugali bwana likulishaka. Asha kulia mu. Kwa hiyo hawezi nisumbua jua kakombleke wale niuzia. Ndio. Monekome. Asha kulia mu cafe ku frite. Konsekansi monedo. Unaona wale watoto ba vile bienvenue. Sana njaa kulia sipozo mu mwangi la kulia kule tu. Anakuwa kunyumba asha shiba. Amemtosha mu 18h, amemkalisha mu cafe, amekula pale kuma frite, mayai na nyama. Kisha unapenda unatoka wapi? Nini? Sasa bado monedo anavimba mwapati hivi. Andalala na hakula na hiri. Jua yako na nisombe pale. Kisha sana hiri unazo mwana wa mabe wa saranzala, kasha heduku mu frite. Jua chapata ke aneza vivre apart na bazazi yake huko mwingine mwenye anaweza musiporte. Bazazi yangu moya ya solution kwa ile ni kufundisha mtoto kwa mbele ya wakati. Munivo yako kuishi na franga. Kitu ya tano yenye nafundisha mtoto, tu dois apprendre à ton enfant à 18 ans l'épargne. Ton enfant doit venir déjà à quoi na cultiver des compétences d'épargne, à quoi un épargnant professionnel. Anje weka. Kawaida mtoto kumbe hazi funga 20 na hayakajua kuweka. Mesdames et messieurs, je l'ai réalisé un jour ukaanja tumika wewe mjene nuko nasoma masomo. Ngali ma 4e année primaire. Nafanya ka kitu kenye haiko kazi ya kabambe isiambete masomo. Kama 6e primaire, kama première année secondaire. Kaanja na miaka ya bia ile ma 12. Nafika kama 20 ans, nushaka guza ku $1000. Na kama ushaguza ku $1000, kama wazazi wako walikuvunja kuepargne 20 inaweza enea nuko na $400. 20 inapaswa enea na uko na makuku ze unafuga. Na ushaka uza lishamba 20. 20 inapaswa enea nushaka fungula kioske mkartier. 20 inapaswa enea na uko na kakitu. Bazazi yako bakakufundisha hivi niko nakwambia. Bazazi wengi tuko na problème, nous avons fait fi de l'argent. Tumekamata question ya franga comme si tukaifundisha batoto na tunabaribisha, c'est le verse. Bazazi yangu bapenzi, notre silence au sujet de l'argent détruit beaucoup plus nos enfants
que tous les discours que nous pouvons tenir kubatoto wetu kuhusu franga. Parce que tout ce que nous n'apprenons pas à nos enfants, ils les apprennent en dehors de notre foyer. Dans la société. C'est la même chose avec l'aspect sexualité. Voilà. Batoto sa tubafundisha que sexualité. Éducation sexuelle. Bana jifunzaka inje avec toutes les conséquences irrelatives. Malheureusement, il est mal orienté. Pourtant, si tu avais le temps... Na franga ni même chose. Aba kidnapper, aba kasukwiste viko na ingiliana. Mwende bauliza, ils ont appris à gagner l'argent inje. Facile. Saa ufundisha mtoto wako kuganyia lare munyumba. Atafundishwa ka inje keto. Kenda ngoya mtu na chimuti. Atawaza ni bunduki. Tunahumba tala yake busiku inazimika na anguka. Tunaweza kamata portemone yake. Muka kuwa $100 na kuwa yetu. Tunagawa. Oui. Frère Limas. Oui, bienvenue. C'est un mécanisme pour gagner de l'argent. Et si... On gagne de l'argent comme ça, Christopher, ne soyons pas complaisants. Unalimbia mutu sai unashuka mbalabala et nous sommes dans les 0 heures. D'ailleurs, tu as plus de probabilité de tomber sur des ivrognes. Facile à vaincre. Ça on décale la courroie quelque part. Usikute onjo mulozi. Valevi watapita na moto humba tala. Kawata mukongo mahumba tala. Mufuye vyote viko navi. Bahati usibaya usenda unga kulemba chikwaya. Nisembiri noire troisième dan. Anakuvunjanga. Unaunga kumwingine via metri mwingine wakule kwetu. Ule wa Raumu ule wakule kwetu galenge. Nana tupa mangume sana. Sinjo metri mwingine wa nguvu. Shabani wakule kotea kule kwa kujimi. Mwanajuliwana tena na sana mbalimbali na metri Shabani ule wapale kwetu ule. Tauliza chiburabura takwambia. Pale kwa metri na keka Mraumu. Njo metri na sawa basi. Ache. Siebele unaye basi. Ukahumbia wa vile basi. Unafivia nje. Anakutoya mumuleru. Il y a nos enfants, mesdames et messieurs. Hatuko nafanya hivi juu check. Batoto tubiko najifunza hivi mbalabala. Parce que shia tukubafundisha. Nous devons prendre à nos enfants épargner. Notion ya épargne na kuya suna nja patia mtoto 200 francs. Uende kulia 100 francs. 50 francs ya sadaka. Mbalimbali na 50 francs ya sadaka. 50 francs uiweke. Vous devez être en mesure déjà d'apprendre vos enfants. Na wepe kunakuwa na muonesha matendo Reja Limas. Oui. Iye niko nasema hapa, un mal éduqué financièrement, il ne peut pas réussir à les apprendre à ses enfants. Ça veut dire que tu dois être l'exemple. Ndio sawa meletea, batoto wako ba sawa mekia balembera na makuku mbili. Unachinja yote mbili. Tu es en train d'apprendre quoi tes enfants? Parce que na matendo wako unafundisha watoto wako kuepanya. C'est lorsqu'ils te regardent, bameleta kururu kupale, bameleta kitu fulani ku, bametuletea makuku, mapoulet de chair mbili. Balikia lembera, munakera moya, mukaritia unatafuta mutashanje naye moya akupatie, mwanataka ikula, akupatie ya chishenzi par exemple, umuongezee makuta, kisha mufuge ile chishenzi. Une changer mon lapin, unafuga lapin. C'est un enseignement que tu transmets à tes enfants. Plus tard, ça t'a quoi responsable à ta pratique. Ce sont les mêmes habitudes que tu fais. Parce que nous ne savons pas apprendre les bibites parce que chier que tout comme atteindre VG. À tout y appliquer, c'est la vérité. Ou t'es le chacun de toi a une notion ya épargne. Anayo qui est comme professeur. Si comme ulipokea 100 balles unakoskanaka unakiusha leo, au bout de 2 jours franc ishaisha. Bien siku nifuata ukiamara moyo batu bakule mzuri sana. De façon que unakula mama vyote hakuna zenye utaweka. Il faut kufundisha watoto ku garder de l'argent à côté. Par période, mensuellement ils doivent garder. Chie tuli évoluer na tuko batoto c'était ça. Na kuna kata miandiro kama umeua 6000 francs unaweza kuweka 2000. Zamani nje niluzaka ka kenzi ama kaseti ka petrole ku station Gerison ku station nani ya Sirkas. Pale chini unaongeza kukazi ya mihandero palimbali na kukata mihandero unaanza kuona tembeza petrole busiku beju pandalo petrole kunesha toboga uniforme unauza kuma 4 beche mera nenda kuzia 4 beche mu centre ville tuliza kuma catch plat vitanda cha kwanza chitanda chako cha kwanza cha mbao unajiuzia hacho
cherago zamani kulala kwa matela na ndiri. Ni franga ya epargne reja limasi. Ere pale chiso kwa mbele ni ile siku kwa pale. Na tunuza vitanda vya matete. Unauza chitanda cha matete pale mnachebeba donc kusala kuchikisha kwa pale. Ulikuwa na epargne unawekea chitanda cha matete. Puko kuwa na kitanda chako chako sikuwa chini. Unatia kwa helalio hesanje ndio unakuwa na lalia. Siku nyingine utapidia katana chiso kwa unaanza wekea matela. Ndi. Kuna Butembo musi nishafungula kule Bulengera. Kule Bulengera wanauza nani inji. Na matela ya inji ya $3. Hii $3 kusala kwa nizile $3 juende na wao kulonde leta wakapa. Zenye ulikuwa na wake kisha ni $3 unaambia mamoto mama nduza matela ati mtoto wangu Mungu akubariki. Nduza matela. Unakagunja unakuwa na kalalia kwa nusu. Ndio. Jutu wene kwako. Kana ishililia. Unauza ya kabambi kupala. Miaka fulani unatengeneza kitanda ya mbao unalala muraha ile siku. Unakucha na huya lala. Ile wakati unagoro unafanya luko na nuka. Papire si unajua. Luko ile Iverli. Iverli na ingali iko na wewe. Na ile kwa juu unajua ni trata. Marafiki yako wanakuwa ningia mshatoko wanakuta unasumba rido baone. Zengine zenye ulikuwa na epargne. Unauza kale karadio kapata bande. Karadio kama bande. Kaka Nikauza kama nikauza kwa $5. Isha. Muvile kumakahala. Ndi? Na unajeka mabanda kanakula kuna sasa kanakula singa mbanda. Kuko pale ikikatika unitosha ni mkamata bike. Okay, kata utabandika mwaliteko. Nimepala kutoka sote. Wala kwa Simba naye. Ni mwezi ni damba watu wanapenda huko mdamu. Navile. Mache mkongo wenu. Nikaendelea kwa parnyere ya limasi. Mimi nikauzaka na Kobi. Niluzaka na ekra ya pative. Yenye unasumba kivu unafunyanga hivi unatia ubanda. Ile ekra niliuza kale ka Kobi. Tukauzaka na ambli. Ziluko ne parnyere uko nauza. Mimi nikauzaka kabati kamshato. Kanakuwa pale unakuacha pale silabisi. Hikae achi. Pale nuko nauza na lunguo. Nuko najivalisha. Siku afete kwa siku Noel nuko na ngara. Inashuku vya beposhe huu. Ya direct unaomba unakoto taima. Yenye taluni shilieka mdemo. Inakuwa kama kule ndani. Inaenda chacha mwalimu. Kule isi. Kisha pengema banda kata bakoro banatia ukatine. Chipine. Ya muyuwe. Ya mulizaliwa jana kisha leo unalamuka iPhone 12. iPhone 12 ya tati yako we. Unakupata makuta. Labe, TikTok. Unakiangalia mtu kuna iko finalement. Hapa. Mota créer roue na muna gani. La roue elle est déjà vendue. Nous on était en train de faire les études na tuko faa vile vitu vitu kuna kwambia. Et puis nos parents peuvent nous témoigner parce que wende uliza mama généreuse pale Chimbulu na papa Lambere liko pale kwa Lutsumbi. Musele Chiliana. Sasa mama na papa biko banafuata. Ule Lutsumbi venye natuambiaka ni mubei ubie ni kweli. Tu anawazaka tu anajiwazia. Ile témoigner. Reja Limasi. Una ile sirikuya kutoka mkulala munyumba nyu na amia mushato ni makuta. Ndi? Kwanza mshato bapire vuba ya kwanza asiku kuona bapire venye na bana ukisha kwa mshato anaanza fanyanga kitanda anaangalia shamba yako sasa ungali munyumba nyureji barafiki kwa bengi yake inaweza kwa sale mshato unitengeneza ka juba tu watako ningia manikala ukitanda papa unakika muvile sasa ushaua ka esa 2000 francs unauza kuiridori unauza marido hapa hii abua hapa foto ya kavya vya majwere na vingine ya mahindu ya vingine tuna Rick Ross tunawatia mafuta hata kama mashatoza mafika muyeye tu naone kuna kwaya unakuwa nafika kwenye mustikeri nishapokea verongwe nyie mnastahili mafimbo Mwapenda leo boda. Wewe unaweka sisi tu wanasomba mustikere hivi na kunguta njoo la. Kunguta. Sasa kuna mgeni mwenye special. Tena kunguta mustikere Reja Limasi. Atona kunguta mustikere. Tu nini naisha fika kwa madra. Inaona baki unapanguza na nani? Unaiwa siku mamasta watafika mshatoko unatia mo parfait. Unauza kambumae. Kakanuke mo kama bila wakute kika mkurugani. Uluza valizi yako nuko na miaka ngapi? Ya kwanza. Pale. Pale. Bajene batoto tubafundishe kuepargne baba. Bazazi. Est-ce que batoto baizi masiku aba dépendre totalement mara mwana bazazi parce que nyo bazazi amukuba apprendre ka responsabilité. Parce que bienvenue na ningali mutoto deja na njana fata mère sa tunakia mena ba malenga
tunakia mu centre ville tukwaka pana kahala mai kuna kile kwa telemoka jua meza sukula sasa hivi basha niteko kauchu kavara siku na shuka tunaenda mu ville et puis msame na kiaona vile biko nasonga mbele mimi nakuwa deja hapa tunangolelea mera saidie msoko mwera onda mongole onda ba mtoto na kuna sasa unatumikia mzazi tena na kulepa na anasema petit unastahili na wewe anakuanguraje mwana mupori kakwara pale kabisa kila mtu atakuwa unaepargne Baleo eske baleo haba dependre totalement mara moja na bazazi yabo. Ifasoke unakia kukuta gisi mtoto donc anatoka kwa masomo anaikala anakula vya mchana anangua magharibi. Nyebe mko na franga muepuke kudekesha watoto. Hamutakuwa kao nabo tuti la. Ndio. Leo unaweza aenda unakosekana. C'est qui est apprendre aux enfants ndio hivi nisikudanganye. Ndio hivi. Papa Jackson Setraka na kusalimia. Kitu ya mwisho ya kufundisha mtoto ava 18 ans. Mbali na epargne. Mtoto asini zake 18 ans na yamfundisha kwa investir. Isibadanganye nos parents nous ont appris à investir. Kama kofashi nitoshaka notion ya investissement kabambi, Reja Limase moi je me souviens. Oui. Njisa nikuwa na niko nashinda kwa makahala pa muvile na niko nausha vichuma vya makinga kwenye papangu na nashindaka. Masomo ninaishaka unaenda shinda pale. Tunausha malisawa, tunakwenda kama reyo. Akanifundishana kusoka jande ya kinga. Niko hapa niko najua kusoka jande ya kinga deja na ungali mtoto. Sasa mon père qui m'a entraîné dans ça. Na kule njoko nitoshaka nosio kabambi ya investissement kwa franga azikuli wake. Franga ni za kukulako na zingine ni za kuanja kazi. Bazazi tufundishe watoto kuinvestir, kuanja makazi zavo za kujitegemea. Mumekuwa leo na defo ya kupeleka watoto maternelle, banasema anglais français. Munawapeleka primaire, banasema banajiaméliorer. Munawapeleka secondaire, université, et vous attendez comme des idiots que masomo ivalipe. Vous êtes des idiots. Je vais te dire avec vous, mais ça c'est la vérité. Attendre que votre enfant vive uniquement des études, c'est être un imbécile. En 2022. Batume reji ku primaire kitatumba. Oui. Bamupeleke makerere mu secondaire. Oui. Bamupeleke kufabe mu université et que bangoye aishi masomo tike ça ne marche pas. Qu'on lui apprenne aussi à rima par exemple. Oui. Parce que papa n'a jamais collé. Mimi nakuwa niko naenda kufisha. C'est ce qui fait que tu vas voir les régis qui faisaient l'université. Ana kufuga samaki parce que babaki alikuwa na maeta piscicole. Oui. Et jusqu'aujourd'hui, il croit quand même tout. Ça inakia ongezeka tena tuna na roba tu. Ça veut dire leo akataka investir, il ne balbicie même pas. Anatibua mabulu, anauza malevin, anazitia nani ameinvestir. Lui comprend déjà l'investissement. Shamba miti kupanda bimua ni automatique. Alikuwa anafuatilia mama mzazi kwenda ngolele. Kwenda unagiza nenda usha mabunga. Il sait déjà que sirukia kuja chakula na tembea kivi. Akapata za kidogo ni 100 balles, ni $50, il peut investir là-bas. Mais kuna kwa mwingine mwenye atapata. Nyinyi mko naachia watoto wenyu walimu. Reja Limase. En fait, bienvenue. Les parents ont chassé leurs enfants vers les enseignants. En fait, il faut que kuelewesha. Ce n'est pas une façon ya kudécourager venye biko banasoma parce que nayo ni clé parmi ma clé. Mais il faut kuelewesha gisi wengi wanawazaka sasa kwenda kwa masomo. Sasa uko kwa masomo donc dès que tu finis unapata kazi. Vile ndio wanayuaka. C'est quand on a fini, unakia jukuta kwa unanja j'ai chômage wewe mwenye ulikuwa wewe mwenye umepata diplôme. Parce que peut-être bazazi havana capacité ya kukutia mje tu vas chômer. Et puis aba kufundisha kujidebrouiller utangoleleza jusqu'à ce qu'on t'appelle. Na ndio utakuitaka uko na compétence gani, uko na expérience gani mu domaine gani pour que bakuita mfulani kia fai kazi. Ce n'est pas facile. Voilà vitu sita kufundisha watoto wafunge 18 ans. Apprenez à vos enfants comment fonctionne l'argent. Le fonctionnement de l'argent revient kubafundisha comment wewe unaganyaka franga wewe mzazi. Inakonsiste aussi kufanya wewe maoperation financière nabo zidogo zidogo.
kwenda samaki na biko naona obenzo na ba makuta alipe uone comment transaction kuna jipase. Apart fonctionnement franga ya pili tuseme nafundisha mtoto kufanya budget, kuétablir budget. Ya tatu, apprenez à vos enfants kufanya différence entre besoin, hitaji na tamaa na envie. Ya ine tulisema fundisha mtoto kupana, akuwa nasaidia wasiojiweza na wengine watu wote. Na angali mdogo ava 18 ans, fundisha mtoto wako na ukibanishe ndani ya kichwa yake kukuwa naweka kwepanye. Chakula sikuwa napiga vyote vinyaliuza. Makuta sikuwa na kulia zote zinyalipata. Ya mwisho wa 6 tulisema fundisha mtoto kuinvestir. Conséquence directe, mtoto akafunga 18 ans na wewe mfundisha hivi, kama hajirekipere, kama hajirepeshe, iko na 40% kukufaka pauvre. Sikudanganye sai kunaweza kwamba bebe wanifata biko dans des situations très compliquées, ni baba mwa foyer muko na sibir umaskini juu hivi vitu amkujifunza kavyo ama mkufundishiwa kavyo ama mulifundishwa kavyo mkavizarau. Ça produit ce que vous êtes aujourd'hui mu maisha yenyu kwa leo, parce que franga zenyu ulipata kulizichezeaka. Mbio shauri kwa leo. Shauri dans l'émission d'aujourd'hui, madame Zembezi, tulisema tutakuonesha que tu es vainqueur plusieurs fois depuis longtemps. Ushaka shinda mara mingi ke leo hawezi lia face à un obstacle unaabandone. Mpendwa, haiko leo juu umekosa chakula uabandone bunyumba. Haiko juu umekosa kazi ukate kitumaini. Haiko juu kuna problemi ya $2000 ushashindwa kuyeneza utake kimbia ube ujahaniki. Les problèmes là qui viennent, ushaka shinda za mingi kuzishinda. C'est toi qui ne vois pas seulement. Mpendwa msikilizaji. Na ndani ya facteurs za kushinda zengi, zetutagusia tunagusia tu moya mshauri, c'est ta conception. Voilà. Tulipenda tukukumbushe kwanja gizi uzaliwe. Tu es le fruit ya watu bambili, bibi na bwana, mama yako na baba yako balikuzalaka comme batu bote banazaliwaka. Mais moi ile phénomène ulishindaka vya mingi ke haiko leo njo unezalia. Haiko leo njo uneza abandone. Juu corona imeharibisha kazi. Juu vita imeua kazi. Juu hewa imeharibika, mina nja kunya pombe unapachika. Hakuna vita. Nisikudanganye hauna au yue nguvu yenye uko nayo. Kawaida hakuna chichingi kushindaka. Déjà Limas. La conception, je l'ai une fois encore de plus. Ndienda ifufua nikaenda kutanisha kubaniambia ke kuzaliwa tena mara ingine ni wakati bibi na bwana alikutana na kimwili. Wakisha kutana na kimwili, bwana akalibere mbegu za uzazi zake za wanaita maspermatozoid zenye zilikuwa ndani ya maji ya uzazi yenye alitoa sperme, na ndani ya hii maji ya uzazi biologiquement ulitolewesha mko a partir ya 3000 kwenda vous pouvez atteindre les 12000 ou 4 milliards ou combien de millions de spermatozoïdes. C'est une quantité yenye iko incalculable yenye iko ndani ya zile sperme. Zile mbegu ni zengi ndani ya ile maji ya uzazi. Alors pour que wewe ukuwe Mungu anisikiliza, parmi les milliers de spermatozoïdes koka moya ke kalishindaga hingine, parmi des milliers yenye ilikufaka kamoya kakana fanya mimba njo kanatoka wewe. C'est ce qui a fait la grossesse. Kakaenda kutanishana na ovule, na kukutanishana na ovule kwa vita ya kabambi, kaka traverser capsule yenye nafungaka na unachunga ovule. Kakaenda kakatika mgulu wake mkia yake yenye kana kwa nayo. Kakaenda kakafanya après 3 jours. Kakishafanya fusion, kana kisha fusionner na ovule. Après 3 jours kana jidélibérer kana ile kitu. Kanaenda ikala dans l'utérus. Kimia kana gonga kana ikala. Kana anja développement. Kana subir ma transformation zengi à partir ya 6 jours kuendelele. Déjà Limas, uko matunda ya vita deja kwanja pale.
mpendwa msikilizaji. Ça veut dire kawaida kama ingekuwa possible mumimba moya mumama angekuwa anazala watoto 4 milliards. Me muhile mbegu 4 milliards banakuambia Mungu aliwezaka kuonesha. Mama kwangeza watu ba 4 milliards. Normalement. Nero wengine wote walikufaka. Kisha wewe unatoka wewe njoo uliwezaka. Alors suppose que wewe njoo ulikufaka kingine kanenda ingia njoo kanatosha mu mwingine. Ilikuwa njoo kwa wewe njoo ulikufaka. Sasa kumfanya réfléchir ni kutaka kuonesha gisi ile vita kulikuwa possibility ingine njoo kaingie kasariwe wewe njoo unakufa. Unakombra? Je tu kianalyser bien mwingine shaka kufa mwingine alikuwa na kazana. En fait mwile kurse hengine nakufiaka munjia. Mwile kurse hengine inabika na gongana inakufa. Hengine inakuwa kala. Ile system tena faikana inakia fika na retard. Na bisha funga. Hengine nakasha kiona kasha itobora. Parce que deke tu kingine deke kamoya kana penetre tu ovile pa unajifunga tena. Call inafunga. Hengine itakuya inakuwa na gonga. Puf kufa. Puf kufa. Puf kufa. Alors moi l'explication ça qu'est-ce que tu tuseme kila spermatozoïde normalement égale mtoto. Normalement ni mtu kila spermatozoïde. Alors wewe uko fruit ya kale kalikuwa plus souple. Ne sera mtu kwa kali atendre kale kalinga ovile. Alors parce que ni kamoya tu ndio kanapasha pénétrer sur 4. Umo auditeur moko tuzikiliza. Oui. Alirésistaka parmi 4 milliards de spermatozoïdes dégagés par son père. Kisha anapenda leo anje niambie ki ataacha maisha amechoka nanja kunya pombe juu kidogo ashanja kosa rasi sio kadogo. Au yuko unatoka we. Wao yuko unatoka. Sasa Reja Limas. Vite inenelele. Mtoto niko najiconstituer pour que les organes croissent na nyingine vite. Parce que unakuwa penye kabisa endurance inakuwa ile metamorphose yenye iko na subir juu wende huko na komala. Parce que inaweza kuwa nyia monake mimba na ingali kadogo. Madame Zemesi kupana participer kule experience kaya vie prénatale. Kale kanini kale ka spermatozoide kanafika movile ulize ba daktari watakwambia kanafanya ka embryo inakuwa embryo après une période donnée. Ça fait que les 6 jours, 9 jours kasha dégagé, kanaanja maetape mbalimbali, kanaenda. Kana kamataka sura mbalimbali. Kanaweza fanana kwanja, saa fulani ile liyai ilishanja komala liko nda linakuwa la kabambi. Saa fulani ule mtoto ndao kwa anafanaka samaki. Yes, la grossesse est moment donné ressemble samaki fulani. Saa fulani nafanaka muti. Saa fulani nakuwaka saa batracien. Unaweza jini tu mtu anafana tusa chekere moja hivi. Niko anajideveloper. Alors Reja Limas. Na ile transformation kutoka kufanana samaki, muti, nini ni vita. Ushavuka vile vyote. Nisote pa lingine tapi ya mingi. Ukavide na 9 mois. Meri avunjala yote nye likuwa kanayo hayo kukuwezaka. Anatapekaka. Alikuwa naba metutu niko navu. Habe kukulongaka. Vile kwa njuli tubisote. Ukenda zaliwa kukufaka. Kuko ba morne. Vale ubebana ils sont morts avant de naître. Il y a aussi des nés morts. Donc amezaliwa il naît et il meurt. Vous comprenez? Ouais, haukudaya kukatraverser zile vita zote. Ukatsuira maternité. Owa. Gizelo tsumba na tsuraka. Mercredi le 16 décembre 1992. C'était un mercredi. Nishaka vérifier nilikuwa naanza kama ilikuwa samedi ni mercredi. Madame Zemesi, ukatsuira kapururukiko akakukuwezaka. Tifoide iko ya kukuwezaka. Maglobule zinapanda zinashuka unapita mwanzo. Wow, hiyo nombre ya balozi walikuwa mkaritie kwa mama kwa nikaa. Tati, pale wote na bapendi wao uishi. Kisha leo juu kwa nilipa $20, sitakuwa kama moto. Unachoka mbii, ushashinda vya mingi shadari Reja Limas, nous avons beaucoup traversé. Mshauri ya leo nikia kudemondre ke ushakavuka vya mingi. Hasa mtu mwingine mwenye onesha ke alivukaka vya mingi kiasi zara wake ni nani Reja Limas? Kilema.
mtu wote mwenye kuna handicap physique bana kupresenta kio kuna handicap physique mais abakwambia ke vite yenye ulitraversa ka jour zali watagizi huko vile. Ça signifie déjà beaucoup de choses venye vilipitikana phénomène mingi. Make mtu mwenye kuna kilema ya mwili mwenye anasemaka ati anaregreta kama alizaliwa kajua nini juu ya kilema mwenye nao unakosiaka Mungu sana tena sana jiko na kuangalia yana angalia fro yote yenye alikuvukisha kukuzua na hauyazaliwa na hauingia bado tumbani. Ukiwa ndani tumbani mwa mamako nilikuwa na kujua tafadhali alikuwa anajua ile spermatozoide yeye alikuwa anaidentify mwi 4 milele alikuwa anajua kale njoko lotsombe kisha jume zaliwa hauna mugulu hauna mkono hauna licho hausemaki. Je vous dis, nous naissons vainqueurs. Nisibadanganya. Kama kwa kweli unaweza andika kitabu, ubie ushakuta vingine bashaviandika andika na kitabu hapo pale. La victoire yenye tuko nayo à partir ya conception. Nous sommes des vainqueurs. Ce ne sont pas des situations où leo umeshindwa kuuza parcelle yako njoo ikusumbue mpaka ukimbie unyumba utunde kala muoza iri unacha famille. Tu ne devrais pas fuir. Ababa basha kimbia kusuma mesula ma famille. Je veux dire, nous sommes très forts que tous les problèmes que nous rencontrons parce qu'il y a des problèmes plus graves que nous avons déjà surmontés. Zangufu kuzote zetu tutakutanisha kama maisha. La prison en soi n'est pas un problème qui soit dire que zile vraiment c'était la mort. Na zingine zenye ushakaishi. Leo Mungu alinitutuma tukikwambia ke wewe acha ukata kitumaini. Tu dois avoir confiance, mesdames et messieurs. Tu dois une fois de plus renouveler la foi yenye uko nayo parce que uko parmi des vainqueurs, uko parmi batu benye batafanyaka vitu vya hatari. Tu dois réussir. Juu ushakaweza vingine vya mingi et c'est possible que uende upafikie. Mpendwa msikilizaji, ndo shauri yetu ya leo. Tunaendelea kushukuru, tuko tunaendelesha kipindi chetu na mada yenyewe karibuni na injilia ya chini ya kuhusu kipaji yenyewe na gisi ya kuishi pleinement en profitant de vos dons, vos talents. Ile njoko tuko tunaenda fika, mais kabla tupashuke tukamate tena ka pose ka kidogo. Vous le savez, dans notre émission, nous aimons toujours dire merci 2, 3, 4 fois. Si encore une occasion, il est 1 heure passée, il est 0 heure passée. Nous allons, une fois de plus, 0h37, évoquer Dieu pour la suite de l'émission.